Good morning, good day mi, ug biyahe padong Bacolod. Naarami laktan importante. Ang amuahi himuon kay amuara ng motoron. Makalipong manggod magsakay og bus padong didto. Maong every time nga mobiyahe mi, amuara jud ang motoron. Kung musakay ka og bus from San Carlos City to Bacolod, kay mudagan og 3 hours kapin ang biyahe. So kung biyahilo ka, mabuyo jud ka. Suka diri, suka didto, plus diri, haplas didto. Kabuhion diri, kabuhion didto. Enjoy ra jud kaayo ang moa rides mga people. Pahinay-hinay raman kami og padagan with caution pa na. Nakabisado na namo ni ang amoa road trip diri sa may dukog-dukog ug sa Don Salvador nga dalan ug dapat naalan jud kasigi sa imuha nga lane. Amping lang jud ta aron dili siya madagit sa pikas nga dalan. Samtang magbiyahe mi diring dapita, mawala jud ang imuhang gipanghuna-huna nga mga problema sa kinabuhi. Sa kanindot sa view sa palibot, malingaw na lang jud kag lantaw-lantaw. Hangtod nga wala lang kakabantay, nabiyaan na di ay kaniya. Mao ni ang lugar nga kung diri ka magpuyo, mura kag naa sa Baguio, perting tugnawa. Samtang mag-rides pa jud ka diri, gan pa kag mapilian sa tindahan, pwede ka maka-stop over, makapangapi aron mawala ang imong gugma. Ay, wala di ay ang imong duka ang gabiyahe ka. Enjoy ra jud nimo ang imong biyahe sa kanindot sa palibot. Fresh air pa jud, bugnaw kaayo kay tungod sa mga daghan kaayo nga mga kahoy sa palibot ug unsa pod kalinong ang lugar. Peaceful jud kaayo. Healthy kayo sa pananawan sa imong mga mata ang mga green nga palibot. So ma-enjoy lang jud ka og rides. Napa jud kay makita nga dako kaayo nga layon patong dugang sa kanindot sa view sa imong makita diri. Ma-witness pod nimo ang kanindot ug ang kagwapa sa Canlaon Volcano. Pad kaayo ang imong makita diring dapita sama sa kalapat sa imong ilong. Diri po nimo makita ang kanami sa view sa langit, sa mga clouds, palibot. Makanganga na lang jud ka sa kanindot sa view. Samtang gabiyahe ka ug magpawala sa stress na imong gipanghuna-huna diha. Naabot na jud taon mi sa lugar nga bugnoanan. Hoy! Ay, sa lugar nga among tulugan. Check-in sa mi, mga people. Nag-walk-in ra di ay mi og check-in diri. Maayo na lang na ay room nga available. Sakay sa mi og barko padung sa among kwarto. Kulbaan ako oy. Kagita na ko sa samin. Apin ako kinsa mananapa. Ako raman daing nawong. Room 201 di ay mi, mga people. Hulat-hulat to sa mi ano sa amo dunggo ning barkong among gisakyan. Naabot na jud mi. Dugaya makapasiga sa akong bana. Nga voice ka man, good na. Charot. So, people, ana jud mi diri, makapahuway, na jud taon mi. Please like and share po. Thank you for watching.